Zeynep je stvarno došla opet kod Halila jer nije mogla da ga ostavi samog. Ona mu pomaže dok on ima groznicu i temperaturu i ne zna šta priča. Dok ona ode u kuhinju po lekove, Halil govori da ne sme da je voli jer je ona njegov neprijatelj. Zeynep dolazi i pomaže mu da legne, a nakon toga mu previja ranu. Halil je van sebe i počinje da priča u snu kako je voli. Ali Zeynep ne može da razume koga. Zeynep se izvinjava Halilu jer sve ovo prolazi zbog nje i zato što je hteo njoj da spasi život i obećava mu da će ostati uz njega. S druge strane, u Jusufovoj porodici se svi skupljaju, pa čak i Suna, i budu uz iftar zajedno. Jusufu zvoni telefon i on ustaje od stola, a Suna govori da mora do toaleta. Ona prisluškuje njegov razgovor sa Burču, Jusufovom prijateljicom iz detinjstva, i čuje kako Jusuf priznaje da voli Gulče. Suna pre završenog iftara odlazi svojoj kući, a Gulče se zamisli, pitajući se da li je ovo zapravo ljubav što gaji prema Jusufu. Tulaj se zabrine za svoju ćerku Zeynep i pita Selmu šta se desilo i zašto se tako brzo vratila. Selma ne otkriva istinu, ali govori Tulaj da Zeynep radi na projektu za parfem sa Halilom. Selma kasnije nazove Erena, pitajući ga da li on sa Halilom, a Eren govori da nije, zato što mu je Halil tako naredio. U međuvremenu, Halilu biva bolje, te pita Zeynep šta se desilo i otkud ona ovde. Zeynep mu govori da je pričao svašta u snu i da nije mogla da ga ostavi takvog samog, te se pobrinula za njega. Halil je pita šta je uradio, a ona govori da je bacio olovku na nju jer je mislio da nije stvarna. Halil se zabrine da li nije rekao nešto što ne treba. Nešto kasnije, Halil opet dobije temperaturu, a Zeynep mu kaže da moraju ići u bolnicu. On to ne želi, jer bi tako svi otkrili šta se desilo, a to im ne ide u prilog. Zeynep je još uvijek uz Halila, ali njena glava pada od umora i ona zaspi u njegovom naručju. Zeynep sanja kako je Kurša došao, a Zeynep grli Halila kako bi ga spasila. Ona se tada budi u Halilovom naručju i govori mu šta je sanjala i da se jako uplašila. Nakon što Zeynep ode u sobu, Halil ujutru zove Erena i govori mu da prati svaki korak od Kuršata i prenese mu. Zeynep dolazi u dnevni boravak kod Halila i govori da je staklo na sobi razbijeno, te da su ih možda našli. Halil kreće sa Zeynep polako do sobe i vidi polomljen prozor, ali zapravo to je bila mačka i nema potrebe za brigu. Halil govori Zeynep da se ne brine jer je ovdje najsigurnije. Čemil odlazi na vrata porodice Aslan i govori da Merve danas mora završiti sadnju cveća. Merve se zapravo sprema za fakultet jer joj je to želja i veruju to što je Zeynep rekla, ali ona ne zna šta se zapravo dešava. Nešto kasnije, Tulaj ne može da izdrži, te zove Zeynep na telefon. Zeynep se javlja i govori da je sve u redu i da radi projekat sa Halilom, te spušta slušalicu. Tulaj odlazi kod Selme, pitajući šta krije od nje i da će nazvati Halila kako bi otkrila istinu. Selma priznaje Tulaj da je Halil ranjen i da je Zeynep uz njega. Zeynep je još uvijek uz Halila i u jednom trenutku želi da ga pita nešto. Ona razume da čovjek pod temperaturom može svašta reći, ali čak i osjećanja koja krije od sebe. Halil se iznenadi što to čuje, jer misli da je rekao nešto pogrešno, ali tada Zeynep govori da sve zna. Halil pita Zeynep šta ona to zna, jer mu ništa nije jasno. Zeynep odgovara da je sinoć, dok je imao temperaturu, Halil rekao da voli nekoga najviše na svetu, a to je Gulhan. Halilu padne kamen sa srca nakon što je ovo čuo, jer je pomislio da će Zeynep reći nešto vezano za nju. On zna da je mora odvojiti od sebe, kako zna i ume, jer je njegova povezanost sa Zeynep sve veća i veća. Zeynep mu kasnije donosi sendvič sa njegovim omiljenim prilogom, a to je jedna salata koju on voli. Halil je pita odakle zna za ovo, a ona govori da je malo slušala njegov razgovor sa Gulhan. Kuršat i njegovi ljudi se kriju u jednoj staroj kući i dobijaju informaciju da ih policija traži, ali i Halilovi ljudi.
Kuršat zna kako da dođe do Zeynep i šalje joj poruku da ovo nije gotovo i da se neće tako lako izvući, iako je spasila tog čovjeka. Zeynep ne želi ništa da prenese Halilu, jer se boji da ga uznemiri dok je povređen. Zeynep ispusti tanjir nakon čitanja ove poruke, a Halil vidi da se nešto dešava i otkriće šta je to. Ona govori Halilu da joj je Merve poslala poruku vezanu za učenje i da joj je nešto potrebno. Songul ulazi u Selminu izumrutinu sobu i tu vidi Tulaj. Ona joj govori da ne može biti ovdje kada želi, jer mora da radi svoj posao. Tulaj govori Songul da je samo došla nešto da proveri sa Selmom i da se vraća svom poslu. Ali Songul neće stati dok ne otkrije šta se zapravo dešava ovdje. S druge strane, Guče ostaje samo u kući, a Suna želi da iskoristi ovu priliku. Ona zove Guče da hitno dođe u njenu kuću, jer je Feriha jako loše. Guče dolazi u Suninu kuću, a Suna joj govori da će sada malo popričati o svemu. Kakav je Sunin plan za ovo i da li je spremna da uradi sve zbog Jusufa? Zeynep odlazi u kuhinju, a Halil koristi tu priliku da uzme njen telefon i pročita poruku koja joj je stigla. Nakon što vidi da je to Kuršat, Halil uzima svoj telefon i zove Erena kako bi mu preneo šta se desilo i da hitno nađu mjesto gdje se on skriva. Nakon toga, Halil govori Zeynep da se vrati u vilu i posjeti svoju baku Zumrut. Ona sigurno brine za nju, tako da će Halilovi ljudi odvesti u vilu. U međuvremenu, Songul vidi jednog nepoznatog čovjeka koji šeta blizu njihove vile i počne da paniči u vili da je neko nepoznat došao kod njih. Ona to javlja Halilu, a Halil već mora sprovesti situaciju u najbolji red. Halil govori Erenu da odmah ode u vilu i smiri njegovu porodicu, jer su počeli da se plaše šta se dešava i blizu su da otkriju istinu. Eren govori da je na putu do jedne kuće pored plaže, gdje je moguće da je Kuršat, ali Halil naređuje da Eren ode odmah u vilu. Zeynep izlazi iz automobila i krene nazad peške u vikendicu gdje je Halil. Međutim, Halil je odlučio da se suprotstavi Kuršatu sam i ulazi u automobil i kreće ka njemu. Zeynep se igrom slučaja nađe na tom putu i vidi Halilov automobil, ali ne uspeva da ga zaustavi. Ona pronalazi prečicu i izlazi ispred Halilovog automobila, govoreći da stane, jer su oni sada zajedno u ovome. Ona govori da može preći samo preko nje ili će prihvatiti da zajedno učestvuju u ovome. Kakvu će odluku Halil doneti nakon ovoga?